देखने और सुनने वालों की खिदमत में मेरा सलाम। नेकी और बदी और जजा सजा के अब्दी सवाल पर उठाती ये डेनमार्क की अकायद आपके लिए। एक दफ़ा का जिक्र है, एक किसान जंगल में लकड़ियां काटने गया। इसने कई ऐसे दरख्त देखे जो कुछ अरसे बाद बड़े तनावर निकल सकते हैं और उनसे बड़ी बड़ी शातीरें निकल सकती थीं। ऐसे दरख्तों को वो छोड़ता हुआ काफ़ी दूर निकल गया। आखिर इसने एक ऐसा दरख्त देखा जो इसके काम के लिए मौजूद था। इसकी खुश्क शाखें आपस में जुड़ी हुई थीं और इसका तना खोखला हो चुका था। किसान ने उसे काटना शुरू किया। इतने में उसे आवाज़ आई, मदद मदद करो भले आदमी, मुझे आज़ाद कराओ। किसान ने इधर उधर नज़र दौड़ाई कि कौन मदद के लिए पुकार रहा है। इसकी नज़र एक सांप पर पड़ी जो दरख्त के फटे हुए तने में बुरी तरह फंसा हुआ था। नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा क्योंकि तुम मुझे डस लोगे, किसान ने सांप को जवाब दिया। सांप ने उसे यकीन दिलाया कि अगर वो उसे आज़ाद करा देगा तो वो हरगिज़ उसे नहीं काटेगा। किसान को यकीन आ गया और उसने अपनी कुल्हाड़ी ताने की दराड़ में फंसाई और दराड़ ज़्यादा खुल गई और सांप आज़ाद हो गया। आज़ाद होते ही कुल्हाड़ी के दस्ते से सांप होता हुआ आना फाना किसान की गर्दन के गिर्द लिपट गया और उसे डसने के लिए अपना फन फैला लिया। मैं ना कहता था तुम जलील जानवर हो और भलाई का बदला बुराई से दोगे। किसान ने कहा, ओह, बातें बनाना तो बड़ा आसान है, लेकिन दुनिया का तरीका यही है, नेकी का बदला बुराई होता है। सांप ने जवाब दिया, मैं नहीं मानता, नेकी खुद इनाम है। किसान ने कहा, तुम गलती पर हो। सांप ने जवाब दिया, मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ कि दुनिया में क्या हो रहा है। चलो किसी तीसरे शख्स से फैसला करा लेते हैं। किसान ने तजवीज़ पेश की। बहुत बेहतर। सांप ने इसके गले में अच्छी तरह लिपटते हुए जवाब दिया। किसान को मजबूरन जंगल में आगे जाना पड़ा। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा तबाह हाल घोड़ा मिला। वो खुद घास पर मुंह मारा था और एक टांग से लंगड़ा और आंख से काना था। उसकी पुश्त पर काठी से गहरे जख्म पड़े हुए थे और मुश्किल से ही इसके मुंह में कोई दांत होगा। इस ऐवान से उन्होंने सवाल किया कि इस दुनिया में नेकी का अजर अच्छा मिलता है या बुरा। बेशक नेकी का अंजाम बुरा होता है, घोड़े ने जवाब दिया। मैंने अपने मालिक की 20 साल खिदमत की, उसे अपनी पुश्त पर उठाए फिरता, उसकी गाड़ी खींचता रहा। इस दौरान मैं हमेशा फूंक फूंक कर कदम उठाता ताकि मेरा पाँव न फिसल जाए, कहीं मेरे मालिक को चोट न लगे। जब तक मैं जवान और ताकतवर रहा तो मुझसे बड़ा अच्छा सलूक किया जाता और अच्छी खुराक मिलती और रोज़ाना गौसल कराया जाता। मेरी सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाता। मेरे लिए एक आरामदेह अस्तबल था। मेरे थान पर हमेशा साफ सुथरे भूसे का बिस्तर लगा रहता। चूँकि अब मैं बूढ़ा और कमज़ोर हो गया हूँ, इसलिए पंचकी में जोत दिया गया हूँ। अब मुझे हर मौसम में दिन रात यहाँ छोड़ दिया जाता है। मुझे खाने को कुछ नहीं दिया जाता, सिवाय इसके
کہ جو کچھ یہاں پاتا ہوں، نہیں نہیں، نیکی کا انعام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ اب میں تمہیں ڈس لوں گا؟ سانپ نے کہا۔ نہیں، کہسان نے التجا کی، ایک لمحہ اور انتظار کر لو، وہ دیکھو لومڑ آ رہا ہے، اس کی بھی رائے پوچھنے چاہیے۔ لومڑ بڑے مزے سے اس طرف آ رہا تھا، وہ کچھ فاصلے پر رک گیا اور انہیں غور سے دیکھنے لگا۔ ایک ہی لمحے میں پھام کیا کہ آدمی سخت مصیبت میں گرفتار ہے۔ سانپ نے اس سے پوچھا، یہ سچ نہیں کہ نیکی کا انجام برا ہوتا جیسا کہ اس آدمی کا خیال ہے؟ بعض اوقات نیکی کا بدلہ بھی نیکی ہوتا ہے۔ اچھا ہی بولنا، کہسان نے سرگوشی میں کہا، پھر میں تمہیں 2 موٹی موٹی بطخیں دوں گا۔ سانپ یہ سرگوشی نہ سن سکا، لیکن لومڑ نے سن لی، پھر جواب دیا، اچھے کاموں کا اچھا انعام ملتا ہے۔ ساتھ ہی وہ سانپ پر لپکا اور اس کی گردن پر زور سے کاٹا۔ وہ زمین پر آ رہا، لیکن مرنے سے پہلے کہنے کی مہلت مل گئی، نہیں، اچھے کام کا انجام برا ہوتا ہے۔ اس کا ثبوت ابھی ملا ہے، میں نے اس کی جان بچائی، خود اپنی جان سے دھو بیٹھا ہوں۔ سانپ مر چکا تھا، کہسان آزاد تھا۔ اس نے لومڑ سے کہا، میرے ساتھ گھر چلو، میں تمہیں بطخیں دوں گا۔ نہیں، آپ کا شکریہ، لومڑ نے جواب دیا، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، کیونکہ تم مجھ پر کتے چھوڑ دے گا۔ بہتر ہے پھر تم یہی انتظار کرو، میں ابھی تمہیں بطخیں لا دیتا ہوں، کہسان نے جواب دیا۔ کہسان دوڑتا ہوا گھر پہنچا اور بیوی سے کہا، نیک بخت، جلدی جلدی 2 موٹی بطخیں بوری میں بند کر دو، میں لومڑ کے لیے ناشتے کا وعدہ کر آیا ہوں۔ اس کی بیوی نے ایک بوری میں کچھ بند اس کے سپرد کر دی۔ کہسان بوری کندھے پر لادے لومڑ کے پاس پہنچا، لو اپنا انعام جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ شکریہ، لومڑ نے کہا، آخر میں نے سچ ہی کہا تھا، نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے۔ لومڑ نے بوری اپنی پشت پر رکھی اور بٹ کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ بطخیں واقعی بہت بھاری ہیں، لومڑ نے اپنے بٹ میں بیٹھتے ہوئے کہا، اور بوری کی رسی کو اپنے تیز دانتوں سے کاٹنے لگا۔ رسی کٹ گئی تو یک لخت بوری سے 2 ہونہار کتے لپکے اور اسے گلے سے دبوچ لیا۔ 1 منٹ کی جدوجہد کے بعد ٹھنڈا ہو گیا۔ سچ ہی ہے کہ نیکی کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اجازت اس دعا کے ساتھ، اللہ ہمیں نیکی کا بدلہ نیکی سے دینے کی توفیق دے، آمین۔